Hi guys! Wow! Nakaula kami sa beach. Enjoy sa now that's the wonder dog. Diba? Cute? What can you say about this? Oh, smile! Smile! among lingaw diri. Karon ba ko tay work no? Enjoy sa tagtakaw. Let's take some vitamin C. Vitamin C. It's good for your health. Naday mi guys sa no? Anak sa Kiamba. So ani mi gahapon, Saturday sa hapon. So diri mi nag-overnight. Karong adlaw mahapon balik na sa Pajensan. Enjoy sa kay tomorrow mag-work na ta, tayo work no. So sa karon enjoy sa nato akong laag by the beach. Okay, with my companion Daki. Okay guys, till next, have a great day every all. God